नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। मैं हूं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट नॉलेज ऑफ जफर के मालिक सीनियर कानूनदान एम इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से सिलसिला जारी रहता है। आपके सामने चीज़ें आती हैं, खान साहब जो बताते हैं अल्लाह के फजल से एज़ इट इज़ होती हैं, और आपके सामने जब आती हैं कुछ फौरी आती हैं, कुछ थोड़े टाइम के बाद आती हैं। चीज़ें उस तरफ जाती ज़रूर हैं। एस्ट्रोलॉजी से खान साहब बात करते हैं। खान साहब ने खान के हाथों की बात की, खान साहब ने खान के चाकरे की बात की, पीटीआई की बात की। मैं बात करूंगा पीटीआई के इंटरनल इख्तलाफात। कहा गया है पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कोई चीज़ें बाहर नहीं लेके आएगा। पीटीआई में एक रेस लगी हुई है, इस रेस का अंजाम क्या होगा, इसके साथ साथ क्या हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, क्या केपी सेनेट की जो सीटों का मामला है, मामला ये लड़ाई की तरफ जाएगा, 5 अगस्त को क्या होगा, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सबसे पहले लड़ाई बढ़ेगी या मुज़ाकरात होंगे? मार्स और चीज़ें, सितारों की जो पोजीशन है, आपका योग भी लग चुका है, खप्पर योग, ये कहीं जाके सुलह होगी किसी चीज़ पे? देखें, 28 जुलाई जो है उसमें जो मरीख है, मरीख इस साल का बादशाह है, सर चढ़ के बोला है। नो डाउट उसने बड़ी लड़ाइयाँ भी कराई, 2 जंगें हुई, बड़ी 3 बल्कि रशिया और यूक्रेन की भी तो चल रही है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इसराइल, ये सारा कुछ ही बीच में था इस मंगल की वजह से। और ये मंगल जो ल्यू में है और ये 28 जुलाई को ट्रांसिट कर रहा है और वर्गों में जा रहा है, और जिसकी बुनियाद पे मैं ये इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो 28 जुलाई के बाद जो जंगी मामलात हैं वो तो दिखाई नहीं देते। हाँ, ये ज़रूर है खप्पर योग की वजह से इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ेगी, लेकिन मसरूफ़ भी बड़ी होगी दुनिया, क्योंकि हर जगह सैलाब के मामला, ज़लज़ले, इस तरह की चीज़ें, तबाहकारियाँ होंगी, अल्लाह ना करे, जिसमें हुकूमतें जो उसमें मसरूफ़ होंगी तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो लोगों से पंगेबाजी करें। यही चीज़ मेरे ही मुल्क पाकिस्तान में भी दिखाई देंगी, सैलाब वगैरह, ये चीज़ें अल्लाह ना करे। तो उसमें अवाम को भी आपने रखना है सामने, उनकी भी खिदमत करनी है, बड़े मुश्किल में होंगे लोग। लेकिन खैर 28 जुलाई के बाद जो समझ आती है, ऐसा लगता है कि कुछ मुज़ाकरात की बत्ती फिर जलेगी, मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। हाँ, मुज़ाकरात की बत्ती जलेगी। वो ट्रक दी बत्ती जड़ी तो रात ਨੂੰ जलेगी, तो ट्रक चल पे बत्ती तो मगर 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 उन्नी देर जो सवेरे हो जाएगी, फिर बत्ती बंद कर दी जाएगी। तो बत्ती जड़ी है, ट्रक दी बत्ती रात ਨੂੰ जलदी है, सवेरे बंद हो जाती है। मैं कहना कमरे दी बत्ती बालो ना, दिन ਨੂੰ भी तो बत्ती बाली दी है ना। अच्छा खान साहब, अब खान के 2 साल होने वाले हैं, 700 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 2 साल होने वाले हैं 5 अगस्त को। खान की सरकैद कब तक है? देखो, खान साहब एक तो अपनी ज़ात के हवाले से अंदर हैं, ज़ात के हवाले से ना अकेले ही हैं अंदर, और दूसरा ये है कि खान साहब के जो अपने स्टांस हैं, जो भी उनका मौक़िफ़ है या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उस पे अड़े हुए हैं, उससे तो वो बाहर नहीं हो रहे। ठीक है। दूसरी बात ये है, एक खान साहब को अगर हम देखें तो वो कहते हैं जी हाँ, जो समझ आती है रिपोर्ट्स, मैंने तो रिपोर्ट्स पे चलना नहीं, मैंने तो जफर पे चलना है। खान साहब अपनी जगह खड़े, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे, सरकार अपनी जगह पे। सरकार जो है वो ये ज़रूर करती है जी हमसे मुज़ाकरात कर लो, तो खान साहब तो नहीं करते। बात ये, जब मुज़ाकरात उन्होंने करने ही नहीं है खान साहब ने इनसे, क्योंकि खान साहब ने इनको डायरेक्ट कहते हैं ना, ये चोर है। ठीक है, मैं तो करूँगा तो उनसे करूँगा। मेरे जहन में एक बात आई थी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो कभी सदर नहीं बने, याद है? इक़्तिदार में भी नहीं आए, रहे भी अपोजिशन में, लेकिन सबको घुमा के रखा, लेकिन सबको वो एक जगह पे, सारे उनके घर पे जाके बैठ हुक्का चलता था, और उनका वही। वो अज तक कोई नवाब नसरुल्लाह साहब कोई लभो, क्योंकि इमरान खान साहब तो ए लोगों को तो नहीं इन्होंने मुज़ाकरात करने। आज के दौर में इस तरह के कुछ 2-3 बंदे आए
جنہوں نے ملک کے لیے خدمت کی ہو، اقتدار کی بھوک نہ ہو، عوام کی خدمت چاہتے ہوں، ایسے کوئی بندے ہوں تو وہ خان کو لا سکتے. میں تو یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، عمران خان صاحب کی اپنی قیادت میں بھی لوگوں میں کچھ لوگ مجھے سمجھ نہیں آ رہے، وہ مسٹیریس ہیں. ٹھیک ہے، وہ اقتدار کہہ لیں، سیٹ کہہ لیں، جائے کہہ لیں، اور دوسری چیز سرکار کیسے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے گی. ٹھیک ہے خان صاحب آپ آ جائیں، ہم سانو چھتر مار لو، تسی سیٹ تے بیٹھ جاؤ. وہ تو ڈرتی بڑی ہے پی ڈی ایم خان سے. اگر اتنی دلیر ہوتی تو سارے کٹھے ہو کے خان پہ جال ڈالتے. پارٹی اس لیے اکٹھے ہیں، وہ جال ڈالتے، وہ سارے نے مل کے شیر ہوتے جال باندھتا ہے. چلے اب مسئلہ یہ ہے کہنے کا، ابھی تو کھپر یوگ میں تو آزادی دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ ہے مذاکرات کے دروازے کھلیں گے. کوئی پتہ نہیں الیکشن کی کوئی سینٹ کی بات کر رہے ہیں، الیکشن جی وہ کر رہے ہیں ہاؤس ٹریڈنگ، یہ وہ چل رہی ہے، وہ چلے گی. اس میں سے ٹوٹیں گے پی ٹی آئی کے لوگ، کیونکہ وہ تو لگی ہوئی ہے مور زاد والے، تو یہ والے ایک تو بس چکر ہی چلا ہوا ہے نا. تو وہاں کنسنسس ہو سکتا ہے. یہ بھی سنا ہے کہ جس طرح پنجاب میں ہوا تھا، پرویز لائی نے کروا دیا تھا، سیٹیں بانٹی تھی، تو سیٹیں بڑھ سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سیٹیں تو چھین لی ویسے ان سے، چھین لیے جو بھی ہے، لیکن سینٹ کی سیٹیں کے پی کے میں والے جو ہے اس میں ان کو کچھ اضافہ ہو سکتا ہے. 11 سیٹیں ہیں پی ٹی کے، ویسے تو زیادہ بنے گی، میں کہہ رہا ہوں کہ 6 تو مل جائیں گی نا، پی ٹی کو 6 مل تھوڑی اضافہ کہہ دیا نا، ان 7 مل جائیں، لیکن 5 سے تو اوپر ہوں گی نا. جی 6 سیٹیں ویسے مل سکتی ہیں، کہہ رہے ہیں. اور یہ کنسنسس ہو سکتا ہے کہ سارا پیسے کا سیاپا مکاؤ، کوئی مرزا فریدی کوئی دوسرا تیسرا پیسے نہ لائے ڈائریکٹ، یعنی کہ مک مکا ہو جائے. مکا تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جب پی ڈی آئی مکا کرے گی تو پھر بات خان پہ آئے گی. مکا سے مراد بیٹھ کے پیسہ پوسا نہ، اگر وہاں پہ پیسہ پوسا نہ لگے، مکا کے بات ہو جائے تو پھر ہر چیز میں بھی مکا ہو سکتا ہے. اگلا پھر دروازہ پھر خان کے لیے بھی مکا کرو، اگلا دروازہ کھل جائے گا، پھر ہو سکتا ہے چانس لے سکتے ہیں آپ مکا کے لیے. علیمہ باجی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ علیمہ باجی کو بھی نوٹس ہو گیا، ایف آئی اے نے کر دی. تو میں کل کیا کہہ رہا تھا، ایک بات وینس سے بچے، میں نے کہا تھا خان مریخ ہے، نر پلینٹ ہے. خواتین چاہے میری بہن ہی ہو، کوئی بھی ہو، بشرا بھی ہو، کوئی بھی ہو، خواتین ان کو فرنٹ لائن پہ نہیں آنا چاہیے. جو مرد حضرات ہیں وہ اس چیز کو ڈیل کریں. اب علیمہ باجی کو پہلے بھی نہیں وہ جانے دیتے، کیونکہ وہ ظاہر ہے بھائی ان کا اندر ہے تو وہ تو بول جاتی ہیں پڑھی لکھی سمجھدار ہے، لیکن وہ سلپ آف دی ٹنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو وہ پھر سرکار کو ان کی ٹاک پسند نہیں آتی نا، وہ ذرا اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتی ہیں. میں تھوڑا سا تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ اس چیپٹر میں ابھی نہ آئیں، کیونکہ بار بار آنے جانے سے جو ہے نا معاملات کوئی یا تو حل کی طرف جائے. ایک مجھے بزرگوں کی مثال یاد ہے، قدر کھو دیتا ہے حصہ اپنی روز کے آنے جانے سے، اور روز جیل آ رہے ہو جا رہے ہو ملنے میں نہیں دیتے. ہاں سر میں بندیاں نو وچ پاؤ، بندے پاؤنے کے بندیاں نو پاؤ، میں آ رہا ہوں اسی پہ. بندے میرا اگلا کویشچن وہی ہے، بندیاں نو. فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی اب ہم سوچ رہے ہیں کچھ لوگ ملے ہیں جس میں اسد عمر ہوں، فواد چودھری ہو، عمران اسماعیل ہوں، یا جتنے پرانے لوگ تھے، اور شاہ محمود قریشی اور جو یاسمین راشد صاحبہ اور محمود الرشید جاج صاحب، انہوں نے تو کہا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں، دروازے بند نہ کیے جائیں، جس کو خان نے رد کر دیا تھا. کیا فواد چودھری، اسد عمر یہ مل کے دوبارہ گروپنگ کر کے ایکٹیو ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی کی کمان یا اسد عمر باقی لوگ سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھو فواد چودھری تو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں، ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. تو چلو ایسا بندہ ہونا چاہیے. اسد عمر کو ضرور ہونا چاہیے، وہ ایک ایسے ٹھا کر کے اس کو ہونا چاہیے، اور وہ کوئی حل نکال لے گا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. اب میں ایک نام اور لوں گا، وہ آپ کو پسند نہیں بھی ہوگا. اچھا اب یہ تو وہ نام ہے نا، اب جہانگیر ترین ہوں، علیم خان ہوں، اور اسد عمر ہوں، وہ اس طرح کے نام تھے. ادھر خان مضبوط تھا، جیسے وہ باہر نکلے خان
कमज़ोर होना शुरू हो गया। अलीम की तो नहीं, मैं कह दूँगा मिसाल दी है मैंने, जहांगीर तरीन जैसे लोग होने हाँ, वो इस टाइप के जो हैं वो कोई रास्ता निकालते हैं इस तरह, क्योंकि वो घरों रजे ने, ठीक है, घरों रजे तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਸ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ है। इस तरह के जो भरे लोग हैं जिनको इक़्तिदार की लालच नहीं है, क्या जहांगीर तरीन इक़्तिदार में कोई सीट नहीं ले सकते जैसे मिली सारों को? हाँ, कोई शक नहीं, सारों ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਨੂੰ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਖੋਡੇ ਲੈਣ ਲਵਾਤਾ ਉਹ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਹੈ, ਹੁਣ सब ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ तो वो नहीं ले सकते, इक़्तिदार की भूख नहीं। ऐसे बंदे हो, मैं आपको पहले भी कहा है, नवाबजादा नसरुल्ला टाइप दे बंदे लबो आपके ख्याल में खान को असद उमर, हाँ असद उमर, मैं बड़ा उस पर बिलीव कर रहा हूँ, ऐ नहीं कोई मेरा यार है, कोई ऐसी गल है। खान को दावत दे देनी चाहिए असद उमर को वापस आके पीटीएस संभाले, बिल्कुल कहना चाहिए। जहांगीर तरीन को दावत देनी चाहिए, आप वापस आओ पीटीएस वाले। वो मेरे ख्याल से खान इस तक नहीं आएगा, वो जब बाहर जब आए तो सुलह हो जाए, लेकिन इधर जहांगीर तरीन को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि खान तो खान है ना। अब जहांगीर तरीन और खान के कद में तो खान का कद बड़ा है ना, तो जहांगीर तरीन खुद कहे कि मैं कोई मामला हल करता हूँ, तो वो कोई निकले, कोई हल शल निकालें, वो कहे यार साड़ा पुराना यार तो सी ना इमरान खान, तो ऐसे कुछ निकाले रास्ता। और सबको पता है कि जहांगीर तरीन जो है वो किसी इक़्तिदार सीट के लिए तो नहीं आएगा, इस तरह कुछ हो। अभी जवेद हाशमी भी कोई इस लेवल के नहीं है, नहीं वो तो उनका वो ये नहीं। असद उमर, मेरा दिमाग असद उमर में फंसता है। दूसरा फिर जन्नू मैं गुस्सा कर जाना अली मीन गंडापुर, उन्होंने तो विच किरदार अदा करना है, चाबी तो वो अच्छी अड़ियाला की, वो भी हो, लेकिन असद उमर का होना ज़रूरी है इस मामले में। और जो पुराने लोग हैं जो वो इसमें शामिल हों, जिनको इक़्तिदार की लालच ना हो, पैसे की, फैक्ट्रियाँ मिलों बनाने की वो ना हो, बाहर पैसा भेजने की ना हो, ऐसे लोग जो बड़े, बल्कि इन चीज़ों को भी छोड़ो, जिसको सियासत में इक़्तिदार नहीं चाहिए उनको डालो। फवाद चौधरी, मैंने कहा वो तो हर हुकूमत में शामिल रहा, तो इस तरह के बंदे जो है बीच में रखने से ये होता है कि सब नूं मिल मिला के कोई रास्ता कट लेंदे ने। एम ए शाह खान, एम ए शाह खान कल्ला ही जा सकता है इमरान खान को, उन्होंने जाके कोई गलबात कर सकता है। ठीक हो, मैं जो कहांगा मन लेगा, ठीक होगा, कुछ भी कहांगा उन्होंने, मैं जो कहांगा मन लगेगा। चलो मैं कहांगा बिल्कुल मैनू भेजो, मैं जाना खां को, दूसरे रास्ते भी जाओगे? मैं सारे रास्ते जावांगा, हल कटांगा। ऐ तो नहीं ना कि मैं किसी गल से स्ट्रिक्ट हो जावां, इंज नहीं, इंज सारे दिन सोने को हल कट के मैं गया पे जे काम, चलो आओ। वो कह रहे खान नहीं मानता, मैं मना लांगा हो मेरा, फिर मैं एम ए शाह खां फिर की, मैं सारे नूं मना लांगा, जाए एड्डी वड्डी गल करी, क्योंकि मैं मनाना चाहूँगा, मैं इस मुल्क को चलाना चाहूँगा, मैं सियासत में इस्तेकाम लाना चाहूँगा, मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, इसलिए मैं मना लूँगा। सीओडी हो सकता दोबारा, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लिखा हुआ था, मियां नवाज शरीफ की बात चली थी, ठप हो गई? नहीं समझ आई, दोबारा बोलो। जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हुए, क्या कोई ऐसा सीओडी चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी या चार्टर्ड मशाके जमहूरियत कुछ भी जिसमें इमरान खान शामिल हो, मियां नवाज शरीफ, असद तारी और इमरान खान? नहीं, ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती। पैगाम क्या? पैगाम यही है कि एम ए शाह खान जब जाके मना सकता है तो आप लोग क्यों नहीं मना सकते? अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर और दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद और रमेश शाह खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।